पुण्यर नदी तीरे पार तरुड़े बसा जड़े पेटे उड़े जाने छकी किए कहता ताको छड़ किए कहता ताको प्रेम नदी तीरे आमे वर्तमान आज आसी पहुँच जाइछु स्टूडियो भितर तो आज एभली जन सिंगर अच्छा जो सिंगर को आप उणा अधिक जानी किए कह आसंता काली सकाळे जदि सी भगवान का आशीर्वाद रहा ओडिशा रे ब्लास्ट करिए माने गीत को नहीं तेरे से सिंगर होचंदी सामने रे भाईना जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ना कौन मो ना अंकित कुमार पंडा। घर कौटी आपन मोर ब्रह्मपुर गंजाम। गंजाम माटर छुआ जानिथबो लोक कला जो एरिया रे माने समृद्ध ओडिशा को समृद्ध करछि से माटीर पिला आज आमे अछु एसआरएम स्टूडियो भितर भाई आज आज को गीत होछि आज जेहेतु श्रावण मास यहाँ जानी आप तो भगवान महादेवंकर ऊपर गोटे गीत आज गाई किछि भजन भजन हो जाऊ जहाँकि अनेक गाई थे। हाँ भजन ठीक अच्छे तो मोर जी बहुत पसंद कौच आमर बसंत सार गोटे गीत जो मोर जीवन प्रथम जो मु गाइबा स्टार्ट करी तो मुझे भजन गाई जो दिन फर्स्ट प्राइज भी मत मिलता आम स्कूल रे भी तो से भजनटा मुझे समस्त आगे गाइबा चेष्टा करुँची अबढ़ा मुठिए मते मिलो महाबाहु तुलसी टिकिए मते मिलो महाबाहु राजा को मागिले राज्य दे सारंताणी से तो राजा को मागिले राज्य दे सारंताणी से तो तुमको मु मागिलिणी जेऊ काड़ू अबढ़ा मुठिए मते मिलो महाबाहु महाबाहु। भाई तांकर अनुभव कथा केबे जेतेबेले पाखुक आछन्ते आज टे कांधे हाथ पके सुजो मिलछि काली किए कहबो काल सकाल जिते तांकर मां टिके चार्मिंग बढ़ी जीवो आ कोन धरा छुआ देबो देवी धरा निश्चय देवी। अच्छा हाँ भाई तो प्रथम कथा होची आपण जो गीत गाउछन्ती एठी एसएम स्टूडियो भितर केमती कोन संजोग रे आपण पळे आसिले मम्मी कहती सब मो अजांर गुण मानछि कारण मो अजा गीत लिखती आ प्लस निजे से गीत को कंपोज भी करती निजे भी गाँती मंदिर मानक तो से बोली जो मो अजा जो दुनिया चलीगले तो से मामा गोटे इच्छा करते जे किमिति तुम मो पुअर ऊपर पळै आस तो से मत मामा कहते तू मो बाबा रूप में आसु जहाँ पाखे से कला थी तो पाखे से कलाटा आसी सीधा कथा मामा मैनिफेस्टिंग करते ईश्वर पाखे निजर कथा को पहुँचे ईश्वर से कथा को रखिंट तापर द्वितीय कथा गंजाम माटी जो कलार माटी ऑब्वियसली से जगह जी आसो दंड नाच देखी देखी भितर कौन से माने तैयारी हो जाती रेडी हो जाती मन भितर आसे गीत गाइबा को नहीं पेशा कर चली पार नाई सेमिति तो कहीहबनी कहीं गीत ही गोटे एमती जिनस जो कि आप चाहिए भी आप किसी एक्सट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखिपारे किंतु ता बोली ना आप गीत द्वारा आप जीवन को बनई पारे सेमती किसी ना जमी आम सपोज ह्यूमन सागर से गीत ताकर काम होची आम गीत गाइबू रोजगार करूँ तुम से मेंटालिटी अच्छी ना ना सहित अलग किसी पेशा अलग किसी पेशा भी करूँ मो सहित कहीं दुईटी जाक जब बैलेंस जीवन में ताले आम आगू चली पार जब गोटे जिन निर्भर करवा आम दुनिया के चली पारे कारण आगू दुनिया बहुत उन्नत हो जाऊँगी तो से समय आम ता अनुसार आम चलवा पड़ो जब आम जब गोटे को पेशा करवा से पेशा अनुसार चलवाटा बहुत कष्ट हो तेणु कथा हूँ भाईंकर यहाँ हूँ निशा पेशा नुहे तेज जो नुआ पिला माने आसुछंती जदि स्पेशली सेटा तो कहीहबनी कि किशोर कुमार हम कि ह्यूमन सागर हम तथापि तेज आउ गोटे बड़ प्रश्न आज समय केते स्टेज शो कले आप हाँ मोर जो बिलंग करूँ ही बहुत गुड़े माने मंदिर मानक भजन समारोह गाई बहुत गुड़े गाँ गाँ मैंने भजन समारोह गाई एमती मत अपरा भी स्टेज रे मत गीत गाइबा मत बहुत थर सुजोग मिली कार्यक्रम को आगू जारी रहा अलग किसी आलोचना भी हम सब गुड़ा कौन स्टूडियो भितर ये खाली ठंडा लगे बाहर जाए आलोचना करा चलो भाई बाहर कथा चलो हाँ चलो कि तेज भाई आपणकर निजस्व गीत किसी अच्छी गाइबे अच्छी मो रामायण तु राम मो भागवत तु श्याम मो काया कल्पर तु प्राण
ମୋ ଭାବନାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚରଣେ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଚକା ନୟନ ତତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋର ଯାଉ ଜୀବନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଯେମିତି ଗାଇଲେ ମନଟା ମୁଁ ମାନେ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରା ହେଇକି ଅନେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନଜର ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ କାହା ଥ୍ରୁରୁ ମାନେ କିଏ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ? ଅବଭିୟସଲି କୁମାର ବାପୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ ଯିଏକି ମୋତେ ଏଠି ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସି ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କୁମାର ବାପୁନି ଭାଇ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ନମ୍ର ବି ବହୁତ ବିନମ୍ର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ହସି ହସି କଥା ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଲୋକ ତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଅଟନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୁମାର ବାପୁନି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁମାର ବାପୁନି ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଲ୍ କରିବେ ଯଦି ଗୀତ କିଛି କରିବାର ଥାଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭେଦଭାବ ଯେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଭଲ ଗାଉଛି ସିଏ ମୋ ନିଜ ପିଲା ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ସତ କହିବ କାହିଁକିନା ଆମ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣ ସେକ୍ଟରରେ ଏମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥର ଫିଲ୍ କରିଛି ଥରେ ବି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁକି ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଉଦିତ ସାର୍ ଗାଇଛନ୍ତି କୁମାର ସାନୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ସୋନୁ ନିଗମ ସାର୍ ଗାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଜେଣ୍ଡ ତ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ କପିରାଇଟ୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ତ କପିରାଇଟ୍ ମୁଁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲି ଯେ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତେଲେ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପଚାରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶୁଣିବେ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କଥା ଦିଅ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁ ଡାଳେ ବସା ବାନ୍ଧି ଜଳେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼େ ଜାଣିଛ କି ତାର ନାମ କିଏ କହେ ତାକୁ ଛଳନା ପୁଣି କିଏ କହେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁ ଡାଳେ। ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଉ କିଏ କପିରାଇଟ୍ କହିବ କିଏ ବାସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଅଛି ସିଏ କହିବ କପିରାଇଟ୍ ଆରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗରଟେ ଆସିବ ସିଏ ତ ଜଣକୁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଯଦି 2-4 ଜଣ ରାସ୍ତାର ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ରାସ୍ତାଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଥିବ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ ଚାଲିବାକୁ ନା ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ମଣିଷ ଚାଲିକି ଯିବ। ଆଧୁନିକ ଗୀତ ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିଲି ଗାଇଲି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ଥିରେ ନାଇବୁ ତୁଲ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଦିଶିବୁଲ ପ୍ରିୟା ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ରଜନୀ ଗନ୍ଧା ତୋର ଗଭରା ହାର ଆଖିରେ ନାଇଥିବୁ କଜଳ ଗାର ଗାଧେଇବୁ ତୁଲ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ମଥାରେ ଦେବୁ ତୁ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ମଶାଣିରେ ଦେହ ମୋର ହେବ ପାଉଁଶ ସଜେଇ ହେବୁଲ ପ୍ରିୟା ତୁ ବଧୂ ବେଶ ସଜେଇ ହେବୁଲ ପ୍ରିୟା ତୁ ବଧୂ ବେଶ। ତାଳି ଟିକେ ଭାଇ ହଉ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ସବୁ ଜାଣିଲ ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଥିଲେ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଗୀତଟା ଭଲ ପାଇବା ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାଇଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ବସାଇବା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିତରି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି।